अथ देव्या कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डिकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासक्तमातरो बीजं दिग्बन्धा देवता सत्त्वं श्रीजगदम्बा विद्यार्थे सप्तशतीपाठां गत्वेन पाठे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यं तमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघन्तेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं कन्धमातेति षष्ठं कार्त्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकं नवमं सिद्धिदात्रीं च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्त्यन्येतानि नामानि ब्रह्माण्येव महात्मनाम्। अग्निनां देहमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमैश्चैव भयार्ताः शरणं गताः।